السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الثلاث 15 جمادی الثانی 1443 ہجری. آج منگل کا دن ہے، جنوری کی 18 تاریخ 2022. انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج، اور اگر تم ارادہ کرو، چاہو کہ بدل دو اپنی بیوی کو، مکانہ زوجن دوسری بیوی سے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو دے رکھا ہو خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا. أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم اس کو لوگے، بہتانا و اسم مبینہ، بہتان اور گناہ، صریح گناہ کے طور پر. یعنی اگر تم اپنی ایک بیوی کو جو سو بدلنا چاہتے ہو دوسری بیوی سے، اور اس بیوی کو تم نے مہر کے طور پر خزانے بھی دے رکھے ہو، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ مال بھی دے رکھا ہو، اس میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، کچھ بھی نہیں واپس لینا. کیا تم جو سو لینا چاہو گے، واپس لینا چاہو گے بہتان اور گناہ کے طور پر. مطلب کیا ہے کہ جب جو سو کوئی انسان جو سو نکاح کرتا ہے، نکاح کے وقت میں جو مہر باندھتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اور اگر وہ جو سو کسی وجہ سے جو سو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو مہر اس نے دے رکھا ہے اپنی بیوی کو، وہ ہرگز واپس نہیں لے سکتا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں پر بیان کر رہے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لوگے. وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ جو سو تم پہنچ چکے بعض میں سے، بعض تم میں سے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور تم نے جو سو تم سے وہ لے چکے ہیں میثاقاً غلیظا، پختہ عہد. یعنی تم کیوں کر ان سے جو سو واپس لوگے، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہو، یعنی تم ایک دوسرے سے جو سو مل چکے ہو، اور ان لوگوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہوا تھا. یعنی جب تم شادی کر چکے ہو، ان کے ساتھ جو سو زندگی گزار چکے ہو، اور ان کے ساتھ جو سو صحبت کر چکے ہو، تو تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ تم جو سو ان کو جو مہر دیا تھا وہ واپس لے لو. ہاں، اگر عورت جو سو اپنی کسی وجہ سے جو سو خلا لیتی ہے، جو خاص طور پہ جس کو عورت جو مطالبہ کرتی ہے اس کو خلا کہا جاتا نا، تو خلا اگر عورت لینا چاہتی ہے تو اس صورت میں جو سو جو شوہر نے اس کو مہر دیا تھا ہوگا وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن جب شوہر جو سو طلاق دیتا ہے تو وہ مہر میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے. ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ما نکاح آباؤکم، جس سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے، من نسائی، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ ایک بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے. ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہوا ہے یا نکاح کیا تھا، اور جو سو سوا یہ کہ جو پہلے گزر چکا ہو، اور بے شک جو سو یہ تو بہت ہی فحش بے حیائی کا اور جو سو بہت ہی غضب کی بات ہے، اور اس راستے سے یعنی برا راستہ بھی ہے. تو پتہ کیا چلا، جاہلیت کے وقت میں جو سو لوگ اس طریقے کے کام کر لیا کرتے تھے، خاص طور پہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو جو سو یہ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو منع کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو جن عورتوں سے تمہارے والدوں نے نکاح کیا، یہاں تک کہ خاص طور پہ جو سو اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ نکاح تو کیا تھا پھر بھی جو سو ان سے جو سو ان کو کیا کہتے ہیں کہ مباشرت کے بہرحال اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ ساری جو سو جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، تمہاری سوتیلی جو مائیں لگتی ہیں، ان سے ہرگز تم نکاح نہیں کرنا. حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی، بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی ارزانکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی،
दूध पिला यानी दूध शरीक, तुम्हारी दूध शरीक बहनें भी, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों की माएँ यानी तुम्हारी सासें, व रबाबीबुकुम, और तुम्हारी बेटियां, अल्लती फी हुजूरिकुम, जो कि तुम्हारे जेर परवरिश है, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, यानी तुम्हारी और बीवियों के वो बेटियां जो कि उनके दूसरे शौहरों से थी हो, और जो कि तुम्हारे घरों में पलती है, अल्लती दखलतुम बिहिन्ना, जिनसे तुमने, जिन औरतों से तुमने मुबाशरत कर चुके हो, फ़इन लम तकूनु, और फिर अगर ना हो, दखलतुम बिहिन्ना, तुमने उनसे मुबाशरत की हो, फला जुनाहा अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगरचे कि लंबी आयत है यहाँ, ठीक है। वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो कि तुम्हारे पुश्त से है, यानी तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां, यानी तुम्हारी हकीकी बेटों की बीवी यानी बहू जो तुम्हारी होती है वो, वन तजमाऊ, और ये कि तुम जमा करो एक ही वक्त में, बैनल उख्तैनी, दो बहनों के दरमियान में, इल्ला मा कद सलफ, सिवाय उसके कि जो गुजर चुका हो, इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला है, गफूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान। अब इस आयत में जो सो अल्लाह ताला उन औरतों का जिक्र कर रहे हैं जो कि मर्द के लिए हलाल नहीं है, यानी जो मुहर्रमात जिसको कहा जाता है, महरम जो कहते हैं, और जिनसे जो सो निकाह करना जायज़ नहीं है, उनका जो सो जिक्र किया जा रहा है। यानी हराम कर दी गई है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ, यानी तुम्हारी माँ, सगी माँ भी, और जितनी भी जो सौतेली माएँ होती है वो भी, उसी तरीके से तुम्हारी बेटियाँ, और तुम्हारे बहनें, और तुम्हारी फूफियाँ, और तुम्हारी खालाएँ, और तुम्हारे भाई की बेटियाँ, भाइयों के जितने भी भाइयों की बेटियाँ होंगी वो भी, और बहनों की बेटियाँ वो भी, और तुम्हारी माएँ वो जो तुमको दूध पिलाई है, यानी रज़ाती जो माँ जिसको कहते हैं ना, जिसको बचपन में जिसने दूध पिलाया होगा वो भी रज़ाती माँ बन जाती है, वो भी, और रज़ाती बहनें भी, यानी वो लड़कियां जो कि जो रज़ाती माँ बनती है उसकी जो बेटियां होती है वो भी जो सो निकाह के लिए जायज़ नहीं है। और तुम्हारी औरतों की माएँ यानी सास जो होती है ना, सास जो है वो भी उसी तरीके से तुम्हारी, और तुम्हारी बीवियों की बेटियां, खासतौर पे उनकी दूसरी निकाह से, अगर पहले किसी के निकाह से जो लड़की, जिस औरत को तुमने निकाह किया है, अगर उसकी पहली कहीं पे शादी हुई थी और वो उससे जो सो लड़की है, तो वो लड़कियां भी जो सो, इसमें लेकिन दो शर्त है, वो ये है कि अगर इस औरत से जिससे तुमने निकाह किया है उससे अगर तुमने जो सो मुबाशरत कर ली, तो फिर वो लड़कियां जो उसके पहले शोहर से है वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर तुमने उनसे मुबाशरत नहीं की, मतलब ये कि निकाह तो हुआ था उसके बाद तलाक हो गई, तो उसकी वो जो लड़की है जो दूसरे शोहर से है वो तुम्हारे लिए जायज़ है। और अल्लाह ताला यहाँ पर भी वही करे, सिवाय उसके के, जी, और तुम्हारे बेटों की बीवियां यानी बहुएं, लेकिन वो भी क्या है, सिर्फ शर्त क्या है कि जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं, तो यहाँ पर उससे वो मुस्तस्ना हो जाएंगे जो कि खास तौर पे मुंह बोले बेटे होते हैं, यानी किसी ने किसी के दूसरे बच्चों को पाल लिया है, उसको अपने बेटे के जैसा पाल लिया, और उसके बाद जो सो उसकी जो बीवी होती है वो अगरचे कि इसकी बहू कहलाएगी, लेकिन जो सो हकीकत, क्योंकि इसका हकीकी बेटा नहीं है, इस वजह से अगर वो जो सो बेटा मर जाए या उसकी जो सो तलाक हो जाए तो उसके बाद उस बहू से निकाह किया जा सकता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने वो पहले का जो कानून था उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया था। तो बहरहाल यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो बहू यानी तुम्हारे बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारे सगे बेटे होते हैं उनकी बीवियाँ भी तुम्हारे ऊपर हराम है। और ये कि तुम दो बहनों को एक साथ जमा करो, यानी बीवी और बीवी की साथ जो दूसरी बहन है, दो बहनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर कहीं कहीं पे जहालत के तौर पर जो सो गाँव में और नादानी के तौर पर कुछ लोग कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्ला मा कद सलफ, सिवाय इसके कि जो गुजर चुका हो, यानी अगर पहले से नादानी के साथ किसी ने कर लिया है तो उसको तो कोई अब उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानते बूझते हुए, यानी इंसान क्या है अपनी बीवी के साथ अपनी साली को भी नहीं मिला सकता है। उसी तरीके से जो सो हदीसों में और उसकी वजाहतें की गई है, यानी जो बीवी है उसकी जो सो खाला को भी साथ में नहीं रख सकते हैं या उसकी
भांजी को, इस तरीके से और थोड़े कॉम्प्लिकेट वो जो मसले हैं वो भी है। तो बहरहाल यहाँ पर जो कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि दो बहनों को एक वक्त में निकाह में नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए या बीवी को तलाक दे दे तो फिर उसके बाद में जो सो उसकी बहन से जो सो निकाह किया जा सकता है, ये एक मसला है। लेकिन एक वक्त में एक बीवी मौजूद होने के बाद उसकी और एक बहन को भी उसके साथ निकाह नहीं किया जा सकता, सिवा इसके कि जो अगर पहले से नादानी में गफलत में अगर हो चुका है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला कह रहे कि वो तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ हो चुका है। तो बहरहाल ये रिश्ते हैं जो कि जिनसे मर्द को जो सो निकाह करने की इजाज़त नहीं है, और ये महरमात जो कहे जाते हैं वो इस तरीके से बहरहाल इसमें वजाहत है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम चौथे पारे को भी मुकम्मल कर चुके हैं। हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, 5वां पारा शुरू करेंगे अभी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वल मोहसेनातु, और खाविंद वाली औरतें, मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय वो जो कि तुम्हारे दाएं हाथ उसके मालिक है, यानी लौंडियां। किताब अल्लाहि अलैकुम, लिखा हुआ हुक्म अल्लाह की तरफ से तुम पर। व उहिल्ला लकुम, और हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए, मा वरा आजालिकुम, इसके अलावा, अन तब तको, कि तुम जो सो तलाश करो, भी अमवालिकुम, अपने जो सो मालों के जरिए से, मोहसिनीना, निकाह में लाने के लिए, गैरा मुसाफिहीना, ना कि जो सो सिर्फ शहवत रानी करने के लिए, फमस्तमतातुम बिही, जो तुमने उनसे फायदा उठा लिया, मिनहुन्ना, उनमें से, फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, बस उन्हें अता कर दो उनके महर, फरीजतन, जो कि मुकर्रर किया हुआ है, वला जुनाहा अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा तराज़ाए तुम भी, जो कि तुम आपस में उस रजामंद के साथ उसमें, मिन बादिल फरीजती, जो कि मुकर्रर किया गया हो। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। तो पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने औरतों को जिन जिन औरतों से निकाह करना हराम किया था, उसके बाद में और थोड़े इस आयत में है, और वो खाविन वाली औरतें। तो पता क्या चला, अगर कोई औरत जो सो पहले से शादीशुदा है, उसके साथ भी तुम निकाह नहीं कर सकते, उसका भी जो सो, जब तक कि या तो वो शोहर उसको तलाक दे दे या वो बेवा हो जाए, फिर उसके बाद उसकी इद्दत गुजरने के बाद उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन जो औरत ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, उस औरत के साथ भी निकाह नहीं किया जा सकता, सिवा एक शर्त के, कि अगर वो तुम्हारी बांदी बनकर आ जाए, लौंडी बनकर आ जाए। और वो क्या होगा कि जंग में, मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों की और काफिरों की जंग होती है, उसमें जो सो काफिर औरतें जो मुसलमानों के हाथ लगती हैं, जो कि उस जमाने में हुआ करता था, आजकल तो उसका मामला तो खत्म है, बहरहाल चूंकि हुक्म है तो उसको पढ़ना है। तो इसमें जो सो अगर वो उस तरीके की औरतें आ गई, वो पहले से जो सो निकाह वाली भी थी, औरतें शादीशुदा थी, तो लेकिन उनसे जो सो तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन शर्त यह होगा कि उनसे पहले अगर वो हमल से है तो हमल, यानी उनकी बच्चा पैदा होने तक, या फिर जो सो एक हैज आना पड़ेगा, उसके बाद जो सो उससे जो सो शादी निकाह किया जा सकता है। ये अल्लाह के तरफ से लिखा हुआ हुक्म है। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया रखा हुआ है दूसरी औरतों को, जिनके जरिए, जिनको तुम जो सो अपने निकाह में लाना चाहते हो, ना कि जो सो शहवत रानी के लिए। तो पता क्या चला, एक शर्त जो निकाह की जो होती है, कि हकीकत में जब औरत के साथ तुम निकाह करना चाहते हो तो उसमें मकसद क्या होना चाहिए, कि उनके साथ जिंदगी निभाना मकसद हो, ना कि वक्ती तौर पर उनके साथ जो सो शहवत रानी करना। जिसका मकसद क्या है, कि हमेशा के लिए जब निकाह होने लगा हो, उस वक्त में शर्तों में से एक शर्त यह है कि वो उस औरत के साथ तुम्हारी इरादा ये हो कि उसको मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखने का इरादा हो। चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए या चंद सालों का इरादा अगर हो, तो वो निकाह निकाह नहीं होता है, वो हराम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अल्लाह ताला वो जिक्र कर रहे हैं, कि उनको अपनी निकाह में लेने के लिए हो, ना कि जो सो शहवत आने के लिए। और तुमने अपने मालों में से जो कुछ उनसे फायदा उठाया, तो उनको जो सो उनके महर अदा कर दो, जो कुछ तुमने जो मुकर्रर कर चुके हो। और तो इसके अलावा तुम्हारे पर कोई हरज नहीं है कि तुम अगर महर तो मुकर्रर कर लिए थे, उसके बाद अगर तुम उसमें कमी बेशी कर लेना चाहते हो, तो तुम आपस में रजामंदी के साथ, उसके ऊपर तुम्हारे पर कोई अजर नहीं है, कोई हरज नहीं। मतलब क्या है, कि पहले तुमने महर मुकर्रर कर लिया था, और अगर तुमने दे भी दिया, और उसके बाद अगर वो औरत जो सो अपनी खुशी से कुछ वापस करती है, पूरा का पूरा या कुछ, तो कोई हरज नहीं। उसी तरीके से आपने महर तो मुकर्रर कर लिया था, लेकिन उसके बाद अगर वो जो सो निकाह होने के बाद कुछ अरसे के बाद अगर वो औरत कहती है कि उसमें से मैं कुछ कम कर देती हूँ या पूरा का पूरा माफ कर देती हूँ,
ये कोई हर्ज की बात नहीं है, इस पे अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुल्कों में जो आम तौर पे जो होता है वो एक अलग तरीका है कि यहाँ तक कि जो सो मर्द जो सो वो अता करता ही नहीं, यहाँ तक कि वो वफात पा जाता है, वफात पाने के बाद जब उसका इंतकाल हो जाता, उस वक्त में जो सो घर की औरतें जो सो उस बेवा को कहते हैं कि तुम माफ़ कर दो। ये तो अलग बात है, ये तो ज़बरदस्ती करने वाली बात है। हाँ, अगर वो खुशी से अपनी ज़िंदगी में उसने कह दिया कि मैंने माफ़ कर दिया, तो वो एक मसला है, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं कि मुकर्रर करने के बाद आपस में रजामंदी के साथ तुम कुछ माफ़ कर दो या कुछ लौटा दो, तो कोई हरज की बात नहीं है। और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। वमन लम यस्तती मिनकुम, और जो कोई इस्तिताअत नहीं रखता तुम में से, तौलन यानी मखरूर यानी अपने आप पे जो सो ये अन यनकिहा मोहसिनाती, कि वो निकाह कर ले औरतों को, अल मोमिनाती, मोमिन औरतों में से, फमिन फमिन मा मलकत ऐमानुकुम, उनमें से जो कि तुम्हारे दाएं हाथ, यानी लौंडियों में, यानी जो मर्द ये निकाह करने की, आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, तो उनको चाहिए कि जो मोमिना गुलाम लौंडियां जो होती हैं उनके साथ निकाह कर लो। मिन फतायातिकुम, तुम्हारे कनीज़ों में से, अल मोमिनाती, जो कि मोमिन हो, वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, बी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बारे में, बाज़ुकुम मिन बाज़िन, तुम में से बाज़ बाज़ के से हो। फ़इन फ़इन के फन की हुन्ना, बस तुम उनसे निकाह कर लो, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की इजाजत से, व आतुहुन्ना, और तुम उन्हें अता कर दो, उजूरहुन्ना, उनके मेहरों को, बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक, मोहसिनातिन, निकाह में रखने के गरज से, गैर मुसाफिहातिन, ना ही नाक के जो सो उनके साथ शहवत रानी करने के लिए, वला मुत्तक़िज़ाती, और ना कि वो चोरी छुपे, अकदानिन, यानी चोरी छुपे जो सो आशिकी वगैरह करने वाली हों, फ़इज़ा ओहसिन्ना, और जब तुम उनसे निकाह कर लो, फ़इन आतना बिफ़ाहिशतिन, फिर वो जो सो अगर कोई बदकारी में मुब्तला हो जाए, फ़अलैहिन्ना, तो उनके ऊपर होगा निस्फ़ु आधा मा अलल मोहसिनाती, जो कि आज़ाद औरतों के ऊपर होता है, मिनल अज़ाबी, अज़ाब में से, ज़ालिका लिमन खशियल आनाता, जो ये उन लोगों के लिए जो कि डरता हो, यानी जिना के से डरने का अंदेशा उसको, मिनकुम, तुम में से, वन तस्बिरो खैरुन लकुम, और अगर तुम सबर कर लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी अगर तुम में से वो लोग जो कि आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखते, तो उन लोगों के लिए इजाज़त है कि वो जो सो जो लौंडियां होती हैं उनसे निकाह कर लें, और ये सो जो कि मोमिना हो, और अल्लाह ताला जो सो अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है तुम्हारे ईमानों को, तुम बाज में से बाज में से हो, और अगर जो सो जब तुम उनसे निकाह करना चाहो, यानी वो लौंडियों से निकाह करना चाहो, तो उनके मालिक जो है उनसे इजाज़त ले लो। तो पता क्या चला, जो मालिक होते हैं लौंडियों के, बहरहाल ये तो कानून है, इस वजह से पढ़ रहे हैं हम, वरना तो आज के हालत में वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। और जो सो उनको जो सो तुम उनके मेहर अदा कर दो, और उनसे जो सो निकाह करके तुम ज़िंदगी बसाने के ख्वाहिश होना चाहिए, ना कि जो सो वक्ती तौर पर उनसे फहशरानी करने के लिए। और उन लोगों को भी चाहिए कि वो भी तुम्हारे साथ जो सो निकाह का इरादे के साथ हो, ना कि जो सो कोई और पीछे जो सो तुम्हारे से बेहयाई और फहश काम करने वाले ना हो। और अगर वो इस तरीके की कोई फहश कामी करेंगे, तो उनको जो सज़ा मिलेगी वो आधी होगी उन लोगों की बनिस्बत जो कि आज़ाद औरतें होती है। तो पता क्या चला, अगर वो जो कनीज़ होती हैं औरतें, लौंडियाँ जो होती है, उन लोगों ने अगर कोई फहश काम किया, तो जो आम जो आज़ाद औरतें होती है, जो मुसलमान औरतें होती हैं, उनको जो सज़ा मिलेगी उसकी आधी सज़ा उनको मिलेगी। मतलब क्या होगा कि उनको जो सो मिसाल के तौर पे, जो ख़ास तौर पे जो और आज़ाद औरतों के लिए क्या है कि अगर वो गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े उसको मिलेंगे। तो इस तरीके की औरतों को जो सो 50 कोड़े मारे जाएंगे। तो बहरहाल ये जो सो वहीं पर होगा, वन सेकेंड, जहाँ पर जो सो इस्लामी हुकूमत होगी, शरई कानून होगा, वहाँ पर जो सो उन लोगों को अगर इस तरीके के उसमें मुर्तकिब होंगे वो, तो उनके साथ ये मामला किया जाएगा।
اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، ان مردوں کے لیے جو کہ ان کو ڈر ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کہیں زنا کرنے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اجازت ہے تم کو کہ تم جو سو بجائے اس کے کہ اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم زنا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ تو اگر تم صبر کر سکو، یعنی اپنی جب تک کہ تمہاری حالت درست نہیں ہوتی ہے وہاں تک اگر تم صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، وہ طریقہ جو کہ تم سے پہلوں کا تھا، ویتوب علیکم، اور وہ توجہ کرنا چاہتا ہے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو سو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یتوبا، کہ توجہ کرے، علیکم، تم پر، وہ یرید، اور وہ چاہتا ہے، الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ جو سو پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، ان تمیلوا میلن، کہ پھر جانا پوری طریقے سے، عظیمہ، بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو، اور چاہتا ہے کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں شہوات کی تم میں سے، ان لوگوں کو جو سو پوری طریقے سے پھر نہ جائے۔ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کر دے تم سے، وہ خلق الانسان، اور پیدا کیا گیا انسان کو ضعیفا، کمزور، یعنی اللہ تعالیٰ بہرحال جو احکامات یہاں پر نازل کر رہا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو آسانی کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے کمزور۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طور پر، ناحق طور پر، الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتن، تجارت کے طور پر، ان ترازم منکم، آپس میں تمہارے باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیما، ہے تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربان۔ یعنی اے ایمان والو، تم آپس میں اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو سو ناحق طور پر مت کھاؤ، سوا یہ کہ تم تجارت کرو جو بھی آپس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی تو پتہ کیا چلا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر اس طریقے سے مت کھاؤ، سوا یہ کہ تم تجارت کرو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا بات کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپس میں جو سو ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، خاص طور پہ جو آپس میں ایک دوسرے کا مسلمان قتل کرتے ہیں وہ بھی، اور اس طریقے کے جو بھی راستے ہوں گے اس تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے منع کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بہت زیادہ مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا اس طریقے سے، عدواناً، سرکشی کے طور پر، وہ ظلمن، اور ظلم کے طور پر، فسوف نصلہ نارا، وہ انقریب داخل کیا جائے گا آگ میں، وکان ذالک، اور ہے یہ اللہ یسیرا، اللہ کے اوپر بہت ہی آسان، یعنی جو کوئی اس طریقے کا عمل کرے گا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرے گا یا ایک دوسرے کا مال ہڑپے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ یہ تو بہت زیادہ زیادتی اور کھلی ہوئی ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو بہرحال ان میں سارے کے کچھ احکامات ہیں، کچھ جو سو تفصیل طلب ہے، اور کچھ جو سو بہرحال سرسری طور پر ہم پڑھ کے نکل جائیں گے آگے انشاءاللہ۔ اس کے تفصیلات ہم جب کسی کو اس طریقے کے حالات آئیں گے تو اس پہ جانا جا سکتا ہے۔ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔